प्रचार करुछु अतिबड़ी जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद् भागवतर 98तम भाग। प्रयोजना सुहास महांती। नारायणं नमस्कृत्य नरं देव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। दक्ष प्रजापति और शिवଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଦୁର ମୈତ୍ରେୟଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ମୈତ୍ରେୟ କହିଲେ ଯେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଯଜ୍ଞରେ ସକଳ ଦେବତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳକୁ ଦକ୍ଷ ଆସିବା କ୍ଷଣି ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ। ଶିବ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ମାନ୍ୟ ନ କରିବାରୁ ସେ ରାଗିଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କଲେ। ଏଣିକି ଶିବଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞରେ ଯଜ୍ଞଭାଗ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଏପରିକି ଶିବଙ୍କୁ କେହି ପୂଜା ନ କରିବାକୁ କହିଲେ। ଶିବ କୋପଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରୁ ଚାଲିଗଲେ। मैत्रेय उवाच शृण विदुर एक मने रुद्र जे गले कोप मने दक्ष को बोले वेदवर तू बाज पेय यज्ञ कर। से दक्ष मने गर्व कला रोषे रुद्रंकु न बरिला भृगुंकु कले पुरोहित संगे घेनिण मुनि सन्थ। से यज्ञ बृहस्पति नाम शुणिला यज्ञ उत्तम पितृदेवता गण शून्ये पत्नी की घेनी दिव्य जाने मनर उल्लासे गमन्ति दिग भुवने विराजन्ति। भोनाथ शृण पशुपति तुम्भ श्वशुर मूढ़मती यज्ञ आरंभे पुण्य काले आशुणी सर्वदेवे चले मुनि सपनिक होई शून्ये गमन्ति रथबाही देख आनंदे देवगणे चलन्ति यज्ञर कारणे भोनाथ चाल आम्भे जीवा
ପିତାର ଉତ୍ସବ ଦେଖିବା ମୁଁ ଏବେ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ଯିବି ପିତାର ଉତ୍ସବ ଦେଖିବି ଭୋନାଥ ଆଜ୍ଞା ଦେବା ମାତ୍ରେ ଯିବଇ ତୁମ୍ଭର ସହିତେ ভোনাথ শুণ সদা শিব তুম্ভে আবরণে ন জীব যাহার আবাহন নাহি তাহার জীবা যোগ্য নহি ভোনাথ মোর কথা কর মোহর বাঞ্ছা পূর্ণ কর মু জীবি আজ্ঞা দেব মতে आनंद मने शुद्ध चिते ईश्वर उवाच शुण सुंदरी कहू तोते तू जेणु पचारिलु मते जे प्राणी अभ्यागत देखी वक्रवदने बुझे आखि बंधु श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे उमारुद्रसंवादे नाम तृतीयोऽध्यायः। ଶୁଣୁଥିଲେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବିରଚିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର 98ତମ ଭାଗ। ଏହି ଭାଗରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମିଶ୍ର, ସାଗରିକା ମହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଦାସ ଏବଂ ଆସାମୁକୁଲ ବାରିକ। ବେତାର ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ବୈଷ୍ଣବଚରଣ ସାମଲ। ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନାରେ ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ର, ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଥିଲେ ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଯୋଜନା ସୁହାସ ମହାନ୍ତି।